Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Amelia Rizky Febriani, and in this video I will explain a little bit material about job interview to fulfill my mid-semester assignment. Previously, I got this material from various media such as Google and YouTube video. Okay, let's start. The points that will be discussed are the first, job interview meaning. Jadi, yang pertama akan dibahas adalah tentang pengertian job interview itu sendiri. Number 2, job interview structure. Number 3, what should we do? What should we do berarti apa sih yang harus kita lakukan dalam wawancara kerja itu? And number 4, job interview question. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ada dalam wawancara kerja itu sendiri. And last, why do employers interview? Kenapa sih harus ada wawancara kerja dalam mencari pekerjaan? Get to the first point. The first point in this material is job interview meaning. Jadi, pengertian job interview. Job interview meaning is a process in which a potential employer is evaluated by an employer for prospective employment in their company, organization, or firm. Jadi, job interview adalah sebuah proses di mana potensial seorang pelamar dievaluasi oleh pewawancara untuk mencari tahu prospektif kerja seperti apa sih di perusahaan atau di organisasi. Okay, next. Structure job interview. There are 4 job interview structure: opening, body, closing, and follow-up. In this one, opening. Opening is the beginning of the interview and is the orientation of what will be said, done, and happened in the interview. Opening adalah bagian di mana dimulainya wawancara atau apa yang akan dibicarakan dan terjadi dalam wawancara tersebut. And then body. Body is the main part of interview, or in short, it is in the question and answer stage. Jadi, bagian body adalah bagian pokok, di mana dalam bagian ini akan terjadi tanya jawab antara pewawancara dan pelamar. And number 3, closing, and the last, follow up. Okay, next, point before interview. Jadi, poin sebelum melakukan interview. Di sini ada beberapa poin. The first, arrive 5 until 15 minutes early. Jadi, ketika akan melakukan wawancara pekerjaan, sebaiknya kita datang lebih cepat, 5-15 menit lebih cepat, karena bisa memungkinkan untuk kita tidak nervous. Kita juga bisa lebih matang lagi dalam mempersiapkan wawancara itu. Second is first impression. You never get second chance to make your first impression. Yang dimaksud di sini adalah pengaruh pertama. Jadi kita harus memberi kesan yang baik ketika akan melakukan wawancara pekerjaan. And the last, dress for success.
example, hair should be clean and combed. Jadi rambut harus bersih seperti itu. And avoid strong colognes, earring, and body pressing. Jadi hindari colognes seperti wangi-wangian yang kuat, anting-anting dan tindik. And for women, no excessive jewelry or bold makeup. Jadi untuk perempuan khususnya tidak menggunakan perhiasan atau makeup yang berlebih. So, those are some points to pay attention to in a job interview. And then, what should we do when interview? Jadi, apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita interview? Di sini ada beberapa. Yang pertama, stay calm. Jadi harus tenang. And then positive. Be positive. Jadi kita harus selalu berpikir positif agar bisa tenang dalam menghadapi wawancara itu. Speak clearly. Listen carefully. Jadi berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. And number 4, don't give the impression you are only interested in salary. Jadi jangan memberikan kesan, don't give the impression, jangan memberikan kesan you are only interested in salary. Jangan memberikan kesan kamu hanya tertarik dengan sebuah gaji. And then next, job interview question. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada job interview, pada wawancara kerja. Di sini pertanyaan secara umum yang biasanya sering dipertanyakan oleh pewawancara kepada pelamar. First, tell me about yourself. Pada pertanyaan tell me about yourself, berarti menceritakan tentang diri kita, memperkenalkan tentang diri kita, mencakup who you are as a person. Jadi siapa sih kita diceritakan, education, latar belakang pendidikan kita, and organization experience, pengalaman berorganisasi kita, skill. And then the second one is what experience did you have? Jadi akan ditanya tentang pengalaman apa saja yang sudah kalian punya, pengalaman pekerjaan atau apapun itu. Why do you want to work in the company? Jadi, kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? And the fourth one is, what do you know about this company? Jadi, pewawancara akan menanyakan seberapa jauh pengetahuan pelamar tentang perusahaan itu. And number 5, what your strength and weakness? Apa kekurangan dan kelebihan kamu? Di sini kalian bisa menjawab, if I love my job, I do totally, and sometimes I don't pay attention to the people around me. Jadi, jika saya menyukai pekerjaan saya akan do totally, akan melakukan dengan totalitas, dan sometimes I don't pay attention to the people around me. Jadi saya tidak akan memperhatikan orang-orang di sekitar saya. And the last one,
Why should we hear you? Kalian bisa jawab sebagai contoh, you should hear me because I have all the requirement that is needed by this company. I'm honest, confident, work hard, professional, and etc. Pertanyaan terakhir, pewawancara akan bertanya, mengapa saya harus memilih kamu? Kalian bisa jawab, you should hear me because I have all requirement that is needed by this company. Kalian bisa menjawab, I'm honest, confident, work hard, and professional, and etc. The last one, why do employers interview? Jadi, kenapa sih harus ada interview ketika mencari pekerjaan? To find out 3 things. Jadi, untuk menemukan 3 hal ini. The first one is, will you be able to do the job well? Jadi, apakah kamu bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik? Hal ini juga bisa dikatakan berkaitan dengan your skill and experience. Jadi, skill dan pengalaman yang menentukan kalian dipilih atau tidak untuk dapat bekerja di suatu perusahaan tersebut. And the second one is, are you really motivated to do the job? Apakah kalian benar-benar memiliki motivasi sehingga kalian melamar pekerjaan ini? Ini berarti evidence that you really want it. Ini sama aja dengan kamu benar-benar meyakinkan ingin bekerja pada pekerjaan itu. And the last one, will you fit into the organization? Nah, ini sama juga dengan what kind of person you are. Okay, maybe that's enough for of my video. Sorry if there are many mistakes, especially in my pronunciation. And the last aside, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.